कृष्णानि ते अपि हेन सत्यमे देव तीर्थं देहि दिवाकरम् अपाहयामि त्वां देवी स्नानार्थं यः सुन्दरी यहि गंगे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थ समन्विते विष्णुपामपदाङ्गुष्ठ नखस्रोत्र विनिस्मृते तदभक्ति विघ्नरूपात् त्वं गंगे मामोच मोजनि जनहं आपो नारायणोद्भूता तस्य तं अयनं पुनः तस्मन्नारायणं देवं स्नानकाले सदा स्मरे ततः वंजलि कृत्वा विनियोगपूर्वक जलम अभिषिञ्चय ओम पुरोगुम इत्यस्य सुनसे तरुषिः ततः वरुणो देवता दृष्टुपछन्दः जल अभिमन्त्रेण विनियोगः ओम पुरुगुं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय बन्धा मन्मेता वा आपो आपदे पादप्रतीके धातवे करुता पञ्चविभा हृदयादि विधिश्चिता नमो वरुणायाधिष्ठतो वरुणाय पाशः इति मन्त्रये ततः अभिमन्त्र्य दक्षिणहस्तः अंगुलिभिः जलं विनियोगपूर्वक त्रिवार ततः दक्षिणावर्त माला द्वये ओम जेते एषतं इत्यस्य वामदेव ऋषिः वरुण सवितुर्विष्णुर्मुक्ता देवता त्रिष्टुपछन्दः त्वयवावर्तने विनियोगः ओम जेते शतं वरुणसे सहस्रदकिया पासा विदता महन्तः देभिर्नोद्य सवितो विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तमरुतस्कर अर्कः उपस्थापन नहीं उपस्थापन ओम आधार सर्वरूपस्य विष्णुकतुल तेजसः तद्रूपापश्चदतो जाता सावस्था प्रणमाम्यहम् शिश्रुक्षो नीलं विश्वं मुहुर्शुक्रं प्रजापतेः मातर्वसर्वभूतानाम् आपदिव्य पुनन्तु मा अलक्ष्मीमलक्ष्म्यरूपाया सर्वभूतेषु स्थितां छालयन्ति निजस्पर्शात् आपोधेय पुनन्तु मां जन्मिके शेषदुर्भाग्यं श्रीमन्ते दतमूर्धनि ललाटे कर्मणयोरक्षण आपतत्यं तु वेददा सन्तोषोख्यान्तिराशिस्ता तथा मापस्तुवं पुमः आयु आरोग्यमैश्वर्यं विद्या भवतु वो नमः इति उपस्थान तीर्थानि निमग्ने जेन हरिं कुशोदकमादाय कुशोदक प्रथमतः कुशोदक सारे संजीव समस्ते हाँ कुशोदकमादाय शरीर शुद्ध्यर्थं पंचगव्य स्नानम इति अहं करिष्ये इति साधारण पुण्यवाचय शरीर शुद्ध्यर्थं पंचगव्य स्नानमहं करिष्ये ततः गोमूत्र स्नान कुसमादाय कुशते पकेन्द्रादरे शरीर शुद्ध्यर्थं पंचगव्य स्नानमहं करिष्ये संकल्प स्नान कुर्यात् पंचगव्य स्नाने मध्ये मध्ये नद्यां निमज्जय गोमूत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तदा गोमय स्नान ओम गन्धद्वारान्धुराधरसा नित्यपुष्टाङ्करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां मायोपमुहेश्रियम् ततः दुग्धस्नान ओम अव्यायस्व समेतते स्वदा सोमपुष्यम् भवाजस्य संगते ततः दधिस्नान ओम दधिग्राह्णो अकारिष्ठं जिष्णो रसस्य वादिनः सुरभिनोथा
स्नानम् ओम देवस्वाहा समितं प्रसवेर्षिणो बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां दक्ष अरद्धकृते ओम पवित्रे पवित्रं देवीतं ब्रह्मणस्पते प्रभर्गात्राणि परदेशी विश्वतः अतप्ताततोर्ण तदामोस्नुते श्रुतास इद्वहन्तं तत्समाजते मूर्तिका स्नान किंचित मूर्तिका स्नान मूर्तिकायां ओम हुं वराहाय नमः सर्वे वदन्तु ओम हुं वराहाय नमः इति क्रोडमुद्रायां क्रोडमुद्रा क्रोड माने क्रोडमुद्रायां तीर्थमृधुत्य चतः चतुर्भि वक्ष्यमाणमन्त्रिः यथाक्रम शिरप्राहु जंघा पादेषु बिल्व स्नान हला गोटे करी प्रथमे शिरसि ओम अस्माकन्ते रथक्रन्ते विष्णुकन्ते वसुन्धरे शिरसा धारयस्यामि रक्षस्वं मा पदे पदे तद् बाहुभ्यां ओम उद्धृता आजीवराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृतगे हरमे पापं जन्मया दुष्कृतं कृतं जंघयो जंघ ओम मृतगे दयतास्मि कस्य पेना विमन्त्रिता मृतगे देहि पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं ततः पादयो ओम मृतिके प्रतिष्ठितं सर्वं तस्मिन् गुणमुक्तिके त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिं ततः स्नात्वा वक्ष्यमाणमन्त्रेण विनियोगपूर्वक दक्षिणहस्तेन विनाभिः उपभागे उपलिप्य वामकरेण नाभेः अधस्तानात् निम्नदय दक्षिणहस्तेन वीरनाभेः उपरि भागे अधर उपलिप्य वामकरेण बा एसब लगेवा विष्णु इत्यस्य मंत्रस्य मेधा ओम तदविष्टितं विष्णु इत्यस्य मंत्रस्य मेधातिशिरुषि श्री विष्णुर्देवता गायत्री छंदः मृद अनुलेपन ततः मूर्तिकालेपनं ओम इदं